Ay, nalit ka na yung gamit ko. Gigo. Diyan yung fist bump. Ano na lang yung mga papel. Ano na lang yung mga papel na pag kung ano ba to. Hello, Jim. Wow! Ano naman dito? Ala, apil tawag, yung videohan. Pati ganito maging nag-wow. Pati tawag, wow. Wow, tawag. Mauna na yung lugar. Wow, thank you kay Tito for inviting us. Thank you. Play Thank the you for piano. having a birthday. Koy, play the piano. Nagay na yung, ano, yung Meng. Si Meng. yahang kuan. Unsa? Imuhang kuan ba? Ipahawa mga dito. Dili baka tong daghan kuan ba? Dili dito. Ay kipahawa sila kay vape sila. Wa katong gabawan ara sila. Ato lang mo pag smoke sir. Oh, ako na doon ganda kay gipahawa sila. Like, ato lang mo dito, sir. Ano ba siya? Di ba dapat na murag na kay ko ana before ka maka jet ski. Isa. Murag license, charis license. Who is license? Inis, balhin ko na. Balhin? Imo, good mo sa niya. Ako, imo. Sa'yo naman, di ay magkuha ng jet ski. Jet ski. Kana lang, oh. Kanang gamay nga boat ba? Sorry, mangisda. Musda. Muratag mag-island hopping. Nag-video day ka mo sa? Negros man na. Get ready with me na siya. Charis po. Papaparda na. Padwa pa, nakadwela. Ayun, day, ingon siya, day. Nga, bati daw na kayo, magpagwapa ka ka na nila. Di ba, ako magkaro ako na. Mouth daw. Denise is lying. Kanira ako You're lying, papagwapa. right? Move me, guys. Ito, dagan kayo magkuhan nito. Ito, ano dito, ito buti. Bring that my cameraman. Wow. How dare you? Yahay dito. This at the playground place o na maligo. From exercise atong muscles, dili ma dili ma kuan. Dili ma shock. Oh, Uy, hayakay dyan dito, diri, uy. so nice. Nito, diri, ifalay ko, Hala, naiduyan, uy. Magduyan. Hammock green mo ganing pangan hammock green. My God, I will go here. Unya na dai buta sa nato tong gamit. Dungan ta tulo. Dungan na lang tanan. The beach. The beach. Ayaw sa day. Day, dito ba kuha na ni Day? Bahala dyan ka, Day. Day, hayag kay ko, Day. Ligana na kay mo light. Home bring light. Ano to? My name is Shalom Harlow. Baka na ito yung buhang absidi. Nanako. I'm a model. Nanako. Uy, huy! Ako na nag-live siya. Ari na lang ka, oh. Exercise akong quads. Dili maguro eh. Dili, manguroy niya. Mas subtle foreshadowing ni Unyaron. Kanang, dili, manguroy, che. Nasaan na siya? Nasaan na siya, Day? Tanawa na. Yan na siya. Rada daw. Hindi ka tawas dito ni Muna. Ay, kadwala para perfect. What's up, yo? Sa amin. Oh, guys. Fit check sa maani akong hairstyle. Short hair, bag walang hikat pag last 2 weeks ago. Top from Magkita sa video niya. I don't know, my mom.
And then shorts from my Check, mom. uy. And then sandals from My mom. sandals from my Saan aunt. ko ang And then jewelry name mong kuan from my mom. name mong highlight. my mom. And then necklace from my friend. I'm a model. Guys, so ako kasabot nila. Ready na sila mag-swimming pero nag-makeup sila. Pagwapa kay me. Ready said me mag-picture no, di ba? Nagpagwapa sila for the fishes. Kami mag-swimming kay my dad. Nagpagwapa sila kay na makakita sila merman. We don't like merman. Why? Because They don't have dongs. They have fish tails. they do not discriminate. Huh? Dili ka mabingbang na. Yati na Jun. Sige Jun! Sige Jun! Okay ra na. Wala na, huwag akong necklace. Ay, necklace. Hoy! Isok ng din. The car. Makataas daw ni kuan dai, tinuod dai makataas ni gila. May lumuk. What is skibidi sigma? No, skibidi means good. Sigma, no, skibidi means bad. Sigma means good. What does skibidi mean? So you are Sigma. Sa mukas. kanang imong migo ba pagwapa ba ikaw na skilid gawan. Klaro kay skilid. Kano sa man siya mahuman. Speaking of the iPhone na jokes. Ay, kana jokes. It's giving rich vibe check and imo ikuan dai imo i-caption kay outside my outside Outside in my backyard. enjoying my hammock in my backyard. No, it's not. Guys, hulog ako guys. Ako na kaligo. Oh, tapos. Ang pasiriya. Si Duwila. Ni. Tara, mag-TikTok na to sa TikTok na to. Ako be pasuluha sa TikTok be. Oh, go pa kay taday. Go pa kay taday. Uy. Wah! Wasay! Ba't may kong corn powder? Ano go what po day siya? Ay, kami, dali, be. Naguda siya. Unsa ni oy? Gapa na kayo mo. Nahiya ako. May buhato na oh, mag-TikTok kayo. Dili, indo. Wala kay tissue. Nakakoy white. What is this? Nahugan lagi ko. It's not. Nalagay kay boobs. Iyaharap mo lang ko, charot. It's my bra. Singutan na, uy. Not, mom. My skin feels so soft. Yes, because it's Absidy, bro. Time today. Kana, i-absorb mo ang Absidy. A brand. Wala ulit ito blush on. Ah! Guys, kauna ko. Magpa-pilo ka. No. Dili. Kaya okay ra. Kaya ko ano. Unsa man jud ay? Vaseline naman ako. Sino ba si Dili? Laro kay Kaday. Ano to yung mga
itong parents. Ito na itong mga magpapa. Gibiyaan na ta. Maninguha po. Ako lang. Maninguha po to sila gila dito. No, it's me. I'm scared. Stay put. Hindi ka ba lagi ko? Ang ira daw. Wow. Kasi mag-init. Wala ko sa kiss. Ay, mo ba ito? Wow. Mag-tiktok na ta ba? Where is the abs today? Ano yun? Oh, ano mo din Suka. Suka ta. Wala mami. Kaya nakadwelling. I want to swim. Tara, TikTok kita sa mga tayo TikTok. Puno na akong tab. Ina to Ano to ba? Mauna ron to. Kisa may Mag-ana to ba? Ako, niya, Musa, niya Oh, ako, sige, niya ikas ikaw, niya na like. Musa. Ay, ako like ko. Ano, Ito nga. Ito nga. Okay. Lanay landong. Hindi. Kaya naman ako i-point. Ay, madilig na pa nag-squad. Madilig na pa. It's okay, okay, ganahan naman sa kuha na. Ganahan mo ba TikTok? Ano mo sige ni? Nya. Nino to adto kay ang beach makita ba? Stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and you feel so high that you can't even have a good time. Everybody looks to the left. Everybody looks to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your Sige ko kayo ba niya? Sige ko kayo ba? Sige ko gigon ba na stop na kung tayo kay sige push. I might have a full storage pero wala ko paki kay mag-swimming na mi niya. Agad kay ko tanan kay kana ko nag sunscreen and lugay kay sila. Ganun ako mo langoy. Ganun ako mo langoy. Akong view guys. It's so nice. It's so peaceful with the birds singing. Hangin kayo. It's so nice. I love this and all. Nature, God's work. But I also want to swim. Na sila adto. Na adto. Huh? Basta ka na. Wee! Wee! Actually, I am not very sad nga na-picture me kay I am very happy kay napa-picture sad ko. Kay medyo nasad na ko, like, I really thought like picturean. I mean, like, di ko ganun ako pa yung ask na picture ko ba. Pero, I want to have memories. So, ganun sa kung okay na sa ko mapipicture. Di ba ko kabaw mo post, di ko kabaw like unsa akong buhaton. And like, it's so awkward smiling in the camera and all. But I also want my picture to be taken. But it's okay. Oh, happy birthday Tito. Pwede ko nag-greet in video. Pero nag-greet ko ganiha guys. Nag-play ko niya og happy birthday in piano. Ang pianohan bahala yabag. Ang tagal. Magduwa sa ako eh. Bye! Bye bye bye! Here you go! Yuck! What the frick?
ah. Day, maglaro ako ang puwa kayo. Yeah. Pag ko anday, nangutan ako ni Dudong, asa ka dong? Oh, siya nga. Na ako diri classroom, asa ka mo? Ala ko, uli na ta. Na ako burger stand. Asa ng burger stand? Siya? Oh, Kasi ka ba si Burger Stand? saon na ba? Pag-upa. Ako sa galipog ako. Asa ng gazebo? Gani, ako sod. Going hey. Buwahan ako eh. Kapoy na sila. Ah.